पयले सुवात ते सगळे रिपोर्टरांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक शॉर्ट टायमा भितर तुमकां आपयले आनी तुमी सगळे येयले म्हूण. आनी आयज जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक एक रिजन आहा. हें रिजन म्हणल्यार काल म्हाका कोण फोन मारलो आनी सांगलें की एक म्हणजे लायव्ह व्हिडिओ केला फेसबुकाचेर आनी तो चलता म्हणून, आनी तेजेर कितें एलिगेशन घायलें आनी तें म्हाका क्लॅरिफाय करपाक जाय. क्लॅरिफाय म्हणजे ते म्हाकाय जाय ते फोन येयले ते कितें चलता तें. तर काल कोण एक मेलकम पेरेरा म्हणून चिंचोणीचो ताणें एक लायव्ह फेसबुकाचेर व्हिडिओ घातला आनी हो व्हिडिओ कितें घातला, एक फॉल्स एलिगेशन, कांय नॉलेज नासतना आमकां एक्यूज केल्लें. एक्यूज म्हणजे आमची आसोलना रेजिना मार्टूम चर्च आहा, थिंगा एक क्रायस्ट द किंग आहा ते कंपाउंडान, आनी ते कंपाउंडा सायडीन एक फुटसाल ग्राउंड येता म्हणून, आनी हो फुटसाल ग्राउंड MLA कोत म्हणून, MLA क्रूज सिल्वा कोत म्हणून, आनी MLA हो थिंगा मिसयूज कोता फंड, गव्हर्मेंटान ते फंड दिला ते मिसयूज कोत म्हणून, आनी हो क्रायस्ट द किंगाची ब्युटी ओडयता थिंगा हो ग्राउंड घालून. सो हें म्हाका क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय. म्हाका दिसता एक पयलीं सद्या सारकी खबर ना. म्हाका हे प्रॉपर्टी म्हणजे रेजिना मार्टूम चर्च प्रॉपर्टी क्रायस्ट द किंग हांगा एक पासून प्रपोजल येयलो ना फुटसाल ग्राउंड घालपाचें ना म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटाकूय हो प्रपोजल येयलो ना. आनी जें काम चलता हांव क्लॅरिफाय करता, हें काम म्हज्या MLA प्रपोजलान ना म्हळ्यार खंयचें डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हें काम करना. सो हें म्हगे क्लॅरिफिकेशन म्हणजे हें एलिगेशन घातलां ताका खबर नासतना. सो हेणें हो मेलकम पेरेरा म्हणटा तें क्लॅरिफाय करपाक जाय. जरी तो तेजे लागीं डॉक्युमेंट आहाय, हें काम क्रायस्ट द किंग थिंगा फुटसाल ग्राउंड MLA क्रूज सिल्वा कोता जाल्यार ताणें डॉक्युमेंट हाडपाक जाय आनी ताणें प्रूव करपाक जाय. आनी जरी तर तेज्या लागीं प्रूव करपाक जायना, तेज्या लागीं डॉक्युमेंट नाय, हें फॉल्स एलिगेशन घायलें ताणें, ताका हांव 2 दीस दितां, आयज आनी फाल्यां 8 तारखेर 5 वरांचे पासून ताणें म्हाका म्हज्या लागीं सेम व्हिडिओ केला ते पळय ताणें एपॉलॉजी दिवपाक जाय. ताणें मिस्टेक केलो म्हूण, फॉल्स एलिगेशन घायलें म्हणून, आनी क्लियरली ताणें तेजें मेन्शन करपाक जाय एक चर्च फुटसाल ग्राउंडाचेर कितें उलयता तें. आनी गुणायन न्हू ताणें मिस्टेक मानून घेवपाक जाय. ना जाल्यार 2 दिसां भितर हो जर क्लॅरिफाय करना, ही एपॉलॉजी मागना जाल्यार म्हगे एडवोकेट जे लिगल ओपिनियन म्हजें लिगली कितें करपाक जाता कोर्टांतल्यान तें हांव एक्शन घेतलो. सो तुका हांव 2 दीस दितां. 2 दिसां भितर तूं एपॉलॉजी माग, ना जाल्यार ताचे फाटल्यान जें लिगली म्हाका कितें करपाक जाय तें हांव तुजेर केस घालतां. कित्याक तूं अननेसेसरी आमचेर एलिगेशन घालां जें म्हज्या कसल्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कसलीच फायल ना थिंगा हे फुटसाल ग्राउंडाची. हेका कोणी सांगलें पळय 2 जाण येवन म्हणजे MLA कितें करता तें कोर्तुमा. सो सारकी ताणें खबर काडपाक जाय तें कडेन हें कितें चलता तें. एज पर माय नॉलेज हिंगा चलता कितें थिंगा आमचे ते व्हिडिओकूय सांगता तो आसोलना जायते हॉकी प्लेयर आहले तांकां प्रमोट करपाक जाय, तांकां रिकमेंड करपाक जाय म्हूण. आनी एज पर माय नॉलेज जें थिंगा काम चलता तें थिंगा एक ABC हॉकी क्लब कितें रेजिस्टर केला आनी हॉकी एक्टिविटीज करपाक थिंगा एक स्कुलाक प्रपोजल दिलो आनी स्कुलान तेजेन एक्सेप्ट करून तो प्रपोजल फॉरवर्ड केल्लो. आनी हें जें काम कितें चलता तें CSRचेर MRF कंपनी जी आहा तेमी कितें स्पॉन्सर केलो म्हणटा. हें गव्हर्मेंटान स्पॉन्सर केलो ना, MLA फंडाचेरय स्पॉन्सर ना. सो त्या फंडांतल्यान थिंगा काम चलता. आनी बेजिकली थिंग कितें जालें थिंगा कोण एसोसिएशन क्लब केला ते हॉकी प्लेयर्स आहाय, इंटरनॅशनल प्लेयर्स पासून थिंगा इन्वॉल्व जाल्ले आहाय भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक. पूण कांय इश्यूज जावन आतां ती कामूय बंद आहा कित्याक थिंगा ओपिनियन डिफरन्सीस जाल्ले आहा. पूण हें आमचे हातीन ना, हें ताका कळोंक जाय आसलें. देखून सांगलां तें हें CSR फंडाचेर काम चलता. MRF कंपनीन म्हण तेमी कितें CSR फंड थिंगा केला आनी थिंगा तें ग्राउंडाचें काम चलता. तो फुटसाल थिंगा हांवें आयकलें ते भाशेन मल्टी स्पोर्ट्स मेन रिजन तेंगेलें हॉकी प्रमोट करपा आहलें
तेतूनच तेमी फुटसालूय घालून व्हॉलीबॉलूय घालून कितें तेच स्पेसांनी ह्यो एक्टिविटी थिंग चलपा आहलोली. सो हांवें तो एक क्लॅरिफाय करता, हें आमचें काम न्हू. आयज हो कोण व्हिडिओ काडला तो आमकां थिंग इनवॉल्व करून आमची इमेज डॅमेज करपाक सोदता आनी लोकां मदें फूट घालपाक सोदता. MLA थिंग इनवॉल्व आहा. MLA डिस्ट्रक्शन करता म्हूण, MLA फंड मिसयूज करता म्हूण. सो आनीक एक फावटी हें क्लॅरिफिकेशन ताणें म्हाका दिवपाक जाय हाजे मुखार, नाजाल्यार हांव केस घातलो आनी ताणें ती फेस करपाक पडटली. आनी हेचे पयलेंय फाटीं 4-5 कितें ताणें व्हिडिओ आमचेर काडले, जायज आम सांगताले ताणें आमचे व्हिडिओ काडले, हांवें ते कॅप करूं ना, हांवें सोडून दिल्ले. एक फावटी ताणें व्हिडिओ पासून म्हणलें बोंडो बोयल आनी कितें नाल अशें असली उतर ताणें आमचेर यूज केल्ली. म्हाका दिसता तेकाय ती नॉलेज सारकी ना, इन्फॉर्मेशन तो सारकी घेयना. तेका हांव सांगूंक सोदतां, इन 1986 आमचे पेपेचर सारको कॉन्व्हेंट हेतून हांव SSC पास जालो फर्स्ट क्लास घेवन. तेच्या फाटल्यान म्हाका ती फर्स्ट क्लास आमी श्रीमती पार्वतीबाई चौगले कॉलेजीन म्हाका एडमिशन मेळ्ळें 11th. तेन्नाय 12th फर्स्ट क्लास घेवन म्हाका इंजिनियरींग सीट मेळ्ळें. आनी तुमी जाणा आसतले गोवा इंजिनियरींग कॉलेज एकू आहली तेन्ना 1988. आनी तेन्ना आमकां म्हाका दिसता ओन्ली 132 सीट्स आहली. सिव्हील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनीक हे 4 ब्रांचांनी. आनी सिव्हिला 44 सीट्स आहली आनी 44 सीटांत कांय रिजर्वूय आहली. आनी अरावंड 35 दिसता जनरल कॅटेगरी आहली. ते जनरल कॅटेगरीन म्हाका सीट मेळ्ळें ते सिव्हील आनी म्हाका थिंगा एडमिशन मेळ्ळें. सो तेच फाटल्यान 1988 to 1992 4 वर्सां 92 हांव पास जालो. 4 वर्सां भितर हांवें क्लियर केलें. सो 4 वर्सां भितर केन्ना फेल जायनासलो हो बोंडो आनी एंडो बेंडो म्हणटा. सो हेका तिजी तेका खबर आसना नुस्तें म्हाका हे क्वॉलिफिकेशन दितली. तेच फाटल्यान 1992 हांव पास आहा, खंय गेलो ना. हांव गोंया आहा, म्हगे गांवांकू आहा. लोक सोगटो ओडपात म्हाका. आयज पासून 2026 काम कितें केलां गोंया केलां. आयज पासून म्हगे पासपोर्टीचेर एक पासून स्टॅम्पूय ना खंय गेलो म्हूण. सो हांव गोंयाकू आहा. सो लोकांन म्हाका वेंचूनय काडलो हांव एंडो बेंडो म्हूण न्हू. सो हें ताणें चिंतपाक जाय कोणा इन्सल्ट करता, तो म्हाका इन्सल्ट करता काय ते आमी एड्युकेशन केलां खंयच्या कॉलेजीन शिकल्या ती कॉलेजी इन्सल्ट करता, काय MLA जावन जे म्हाका वोट मारला म्हाका विंचून काडला तांकां इन्सल्ट करता. सो जेन्ना तो कितें करता तेन्ना चिंतपाक जाय, इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय, लोकांक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवपाक न्हू. आनी कसलें एलिगेशन घालची न्हू. कितें आहा सारकें आहा जाल्यार ताणें घालपाक जाता. सो हांव टोटली ताणें काडलो व्हिडिओ काडलो कंडेम करता आनी तेजी एपॉलॉजी मागता आनी दिना जाल्यार 100% तेजें हांव एक्शन. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.